The players are ready. The time has come for the main event ball game of the evening. Sitio Tabing Ilog, Barangay Tinaan, City of Naga. Bakbakan na Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion na Abog Jomar Tonton versus Team Cebu City Saddam Kulapo Jobert. Game 1 on the way. Tuagsik ang bola ni Saddam Forever. 1-0 na. 1-0. Okay na itong quadruple bakbakan diri ha sa Tabing Ilog, Barangay Tinaan, City of Naga. Sponsor niya no other than our birthday celebrant Chief Aton, mga kaibigan. Happy birthday Chief Aton, mga kaibigan ha. Pasalamatan ni Chief Aton ha sa paglibre sa pagkaon sa mga players o sa mga vlogger. Kini atong bakbakan dire organize niya ni Joseph Tausa. Pasok na naman ang serbisyo ni Tonton. Walang panangga ang team Cebu City. Yummy 3-0 na. Umarangkada na kagad si Tonton Kaban. Tonton Kaban naman para 4. Jomar binumba sa ere. Wana. Grabe na. Umuusok na. Full throttle kagad ang team Consolacion. Early in game 1, mga kaibigan. Okay na itong quadruple bakbakan under Pitik Partner Promotion, mga kaibigan ha. Binukbukay na sayo pa sa game 1, mga kaibigan. Wana. Nagpauwan ng mga bala ang team Consolacion. 5-0. 5 against nothing in favor of team Consolacion. Gitagakan pa. Wana. Change court. Karkar Chicharon ang delikasi sa anha ninyo mapalit ang lamian nga Maricel Anthony Chicharon. Ang mga outlets diha nagkataga na dia sa Sangat San Fernando Abugod Sibuga. O dia sa Karkar ug sa Karkar Guadalupe, mga kaibigan. Joma Roma. Jobert overhead shot. Away from home, over the back, side out. Shout out Sir Jonathan Arqueon. Shout out sa ni Boston ni og ni Mama Maricel pa sa tiempo ha. Shout out sa akong Yuyo. Diha sa Gotsan Cute nga si Yuyo Emiliano Burbur Kiano. Shout out Tatay Conrado Aliga. Shout out Papa Telecla Sarte og Mano Elisa Traya in attendance area. Uban saya nga labi-dabi si Mano Elisa Traya. Ma'am Jabi. Size 2 sa atong game 1 ha. Here comes Kulapo para 3. Tok mo di Saddam. Sabit, kaibigan. Side out. Shout out ni Boss Roy Tuico. Boss Charlie Milan, shout out. Charlie Intervention, shout out. Ralph Villalosa, di Haslindugon Sibunga, shout out. Pau Generalaw, sila si Boss Richard, Boss Rilayar, agay nangumpok na sa Bog. Bog, kalma lang Bog. Bog. Oy, John Paul Moso, JPM, mga kaibigan ha. Puwenta naman. 8-2, servisyo Abog para 9. Kulapo, Tonton. Kitagak ni Tonton. Gipaka mo, grabe ang Idol Jobert ha. Paano mo ginawa yon, Idol Jobert Marcinas? Grabe, mga kaibigan. Akala mo wala na, pero kuhang-kuha pa ni Idol Jobert Marcinas. Jobert Marcinas, Mr. Explosive. Agay. Karespondim si Idol Jobert Marcinas sa tirang Tonton. Side out. Servisyo Joma Roma. Tirang ni Kulapo, milapos. Shout out niya ni Oliver Montijo. Atong kauban vlogger sa Balibol dayon nga tuwa karon sa Davao, Compostela, Bali, mga kaibigan.
Akong first degree cousin, si Oliver Mentuyo. Shout out! Servisyo Sadam forever. Abog. Kanang bulaha, oh. Sus, grabe, ay. Makanervyos to bulaha, grabe to. Kayo, eh. 8-4 na. Servisyo Sadam. Ano naman? Jubert. Out ball. Servisyo Tonton. Sadam. Abog, may pos. Ilawang tunnel miyagi. SRP miyagi. Ang bola ni Abog, mga kaibigan. Subway. Shout out ni Boss Janak Rabaya, ha. Diha sa Rabaya Compound Talisay. Shout out ni Pastor Ervin Inosian. Shout out mo, Pastor. Servisyo Kulapo, makaubog. Pokot. Shout out Jim Generalaw ni Minso, ha. Shout out sa GC Generalaw. Servisyo Abog on the way. Para Nuibe. Pokot. Shout out ni Konsihal Balister Canonigo Cabrera. In attendance sa tumbakbakan ni Re. Konsihal sa Lutak, ha. Atong amigo, shout out nimo Konsihal. Tok mo di Sadam. Kuha pang Abog. Out ball ang help defense ni Kulapo, mga kaibigan. Kini para Nuibe ni Servisyo Jo Maruma. Kulapo mi bagnos. Way nakaik. Side out. Servisyo Sadam forever. Lobo kaya tagtonton. Grabe, lugapa ka. Hibilo din shot. Grabe, walang patawad. Idol Jobert Barcinas. Gibagyo ni Idol Jobert Barcinas ang team Konsolasyon. Servisyo Sadam. Ito na naman si Kulapo. Kulapo na naman. Susan Rose Samalia Puentes. Ano ba ito? Aba. Galit na galit ang team Cebu City, mga kaibigan. Servisyo Sadam forever. Kulapo. Out ball. Iguales 8 na. Oh. Sadam forever. Iguales 8, ha. Servisyo Sadam forever na game breaker. Sadam again. Kulapo to the rescue. Gihapak ni Tonton Pikas kilid. Depinsang Idol Jobert Barcinas, gisayaw-sayawan ang kontra, eh. Susan. Malalim mo na, kaibigan. Noibioso na. 1 point lead na sa team Cebu City, Servisyo Sadam. G8 na. Uwana. Naungot na stuck sa 8 puntos ang team Konsolasyon, ha. Servisyo Sadam para unsini. Naigo na. Uwana. For the win na ang team Cebu City. Para daw sa game 1 sa atong mini-event bakbakan. Here comes Sadam. Jobert. Gihando siyang team re. Jobert again. Jobert si Paag butoy. Tuwa na. Stepping on the gas. Kulapo. Full throttle na. High speed action. Goodbye na. Philippines ay go to ball. Panalo sa game 1 na ang team Cebu City. Coming up next, mga kaibigan. Game 2 na to, mga kaibigan, ha. Game 2.